الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan rapatkan saf demi kesempurnaan salat. Salat jami'at rahimakumullah. Astagfirullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إليه ربي مولانا. سبحان الله 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 دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله يسير. سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاج. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم. اللهم ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرجنا الأمم صلى الله عليه وسلم. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا من شر النفاثات سيد حاسد بسم ملك الناس إله الناس من شر الناس بسم الله
Belum yang terakhirnya, yang sebelumnya Nggak ada yang update. ada yang update ini tambahan tadi. Nggak ada paling. Ya, Nggak ada paling. nggak ada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu berupa nikmat kesehatan, kesempatan, lebih-lebih nikmat keimanan. Dengan beberapa nikmat itu tentunya kita kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat isya secara berjamaah. Selawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabiullah, Nabi penutup para Nabi, yakni Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi teladan bagi kita semua. Hadirin kaum muslimin jamaah Isya yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili panitia akan menyampaikan beberapa laporan. Yang pertama, laporan kotak amal malam tarawih pada malam ke-28 8 April 2024. Kotak amal yang ada di laki-laki sebesar Rp414.000. Kemudian yang kedua yang ada di perempuan sebesar Rp400.000, sehingga jumlah Rp818.000. Total pemasukan sampai pada malam ke-28 Ramadan sebesar Rp19.724.000. Kemudian selanjutnya daftar infak Ramadan 1445 Hijriah pada tanggal 8 April 2024. Yang pertama, Ibu Faisah Abbas, Blok C nomor 11 sebesar Rp100.000. Bapak Iswan Munir sebesar Rp100.000. Bapak Insinyur Zainal Andi Malawa sebesar Rp500.000. Keluarga Bapak Hayat sebesar Rp300.000. Bapak Sirajuddin Saleh sebesar Rp284.000. Bapak Rusmayadi sebesar Rp280.000. Selanjutnya yang akan membawakan buka puasa besok pada hari Selasa 9 April 2024. Pertama, keluarga Bapak Wahyadi Syarifuddin AMT AK B16. Keluarga Bapak Dr. Muhyamin SPD MPD B nomor 17. Keluarga Bapak Ibu UT Utama A nomor 5. Keluarga Bapak Dr. Abdul Basir SPD A nomor 6. Keluarga Bapak Dr. Abdul Kahar LCMA A nomor 7. Keluarga Bapak Rustam A nomor 9. Keluarga Bapak Ardiansyah A 11. Keluarga Bapak Burhanuddin Esos A 12. Itulah yang akan membawakan buka puasa besok. Kemudian saya mewakili panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah sempatkan waktu yang tadi sore untuk membawakan buka puasa. Semoga dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya saya mewakili pengurus ingin menyampaikan kepada
terkhusus jamaah Masjid An-Nur dan kepada warga Kompleks Kirhan Alauddin menyampaikan bahwasanya di masjid kita ini akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, mungkin itu penyampaian. Selanjutnya yang terakhir, yang bertindak sebagai penceramah tarwih pada malam ke-29 Ramadan ini, yakni Bapak Ustaz Abdul Aziz Yakub dengan judul ceramah Jalan Keselamatan. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz waktu dan tempatnya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, hadirin wal hadirat jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita kembali memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam yang ke-29 Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk hadir menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai macam amal ibadah. Semoga segala amal ibadah yang telah kita tunaikan senantiasa diterima oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi teladan kita semua dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini izinkanlah saya membawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang jalan menuju keselamatan. Jamaah yang dimuliakan Allah, semua kita ini pasti bercita-cita ingin selamat, ingin bahagia, baik di dunia, terlebih lagi selamat dan bahagia di akhirat nanti. Oleh karenanya tentu kita ingin mengetahui apa yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan keselamatan itu. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah tentang keselamatan. Qultu ya Rasulullah ma an-najah? Apa itu keselamatan ya Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amsik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wa baqi ala khati'atika. Keselamatan, kata Nabi, kendalikan lisanmu, luaskan rumahmu, dan tangisilah kesalahanmu. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita lihat apa yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini. Yang pertama, kata Nabi, bila kita ingin selamat, yang pertama adalah amsik alaika lisanaka, kendalikan lisanmu. Kenapa lisan ini harus dikendalikan? Karena lisan inilah yang banyak menyebabkan kita celaka. Lisan inilah yang banyak menyebabkan kita tidak selamat di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Karena lisan kita inilah yang biasa berdusta,
yang biasa menyebabkan orang berselisih, berbelah ke arah karena lisan kita. Lisan kita lah yang biasa menghina orang, merendahkan orang lain, menganggap diri lebih hebat daripada orang lain. Lisan itu. Oleh karena itu Nabi kata, kendalikan, arahkan lisan kita ini ke hal yang positif, yang bermanfaat. Senantiasa berkata yang jujur. Manfaatkan lisan kita ini untuk hal-hal yang lebih baik. Kita manfaatkan untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh lisan kita ini yang bermanfaat bagi orang lain. Lidah ini menurut pepatah, ya, kalau pedang melukai badan kita, masih besar harapan untuk sembuh. Akan tetapi kalau lisan kita melukai hati orang, kata pepatah, kemana obat hendak dicari. Ini artinya demikian beratnya resiko manakala kita menyakiti hati orang lain. Bahkan ada yang sampai meninggalnya belum sembuh sakit hatinya karena ulah lisan ini. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya beliau pernah berkata bahwa umat terdahulu mengalami kehancuran karena 3 hal. Yang pertama adalah karena bicaranya terlalu banyak, ya, terlalu banyak berbicara. Kenapa jemaah yang dimuliakan Allah? Biasanya kalau terlalu banyak berbicara, orang pasti juga banyak salahnya. Bahkan kebaikan seseorang pun kalau kita terlalu banyak, terlalu lama membicarakannya, itu juga tidak baik. Bahkan dalam hadis disebutkan, menyanjung-nyanjung orang terlalu itu bisa membinasakannya. Membicarakan kebaikan orang terlalu lama, ujung-ujungnya biasa muncul keburukannya. Ya biasa begitu kalau kita kumpul-kumpul, bagus ya, rajin begini dan begitu, tetapi sayang dia begini, ya, karena terlalu lama kita menceritakan kebaikan, ujung-ujungnya ya, kita ceritakan keburukan. Kemudian yang kedua yang menyebabkan kehancuran umat terdahulu, kata Nabi, ya, terlalu banyak makan, ya, terlalu banyak makan. Ya, kalau kita lihat dari sisi ekonomi, ya, banyak makan tentu banyak pengeluaran. Apalagi dilihat dari segi kesehatan, lebih-lebih banyak makan bisa merusak lambung kita. Sedangkan lambung ini hendaknya diisi dengan 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk bernapas. Yang kita lakukan biasanya diisi penuh. Ya, kata Nabi, ya, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita biasanya makan nanti lapar sekali, kemudian setelah makan nanti kenyang sekali baru berhenti. Ya, ini yang menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita kembali melihat sejarah bangsa Romawi dahulu, ada suatu suku yang selera makannya sangat tinggi. Kalau masih mau makan, perutnya sudah penuh, ya, itu tangannya dimasukkan ke tenggorokannya supaya bisa muntah. Setelah muntah, ya makan lagi. Itulah sebabnya di dalam pelaksanaan ibadah puasa, siapa yang muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Dulunya saya berpikir, siapa sih yang mau sengaja muntah? Muntah itu tidak enak. Ternyata ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang menyebabkan kehancuran umat terdahulu, kata Nabi, ya, terlalu banyak tidur. Ya, kalau banyak tidur, ya, artinya, ya, saya kurang kerjaan. Ya. Jadi kalau ketiganya ini dikumpulkan,
banyak bicaranya, banyak salahnya, kemudian banyak makannya, kemudian banyak tidurnya, pastilah dia akan mengalami kehancuran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada temanya bahwa yang kedua, bila kita ingin selamat dunia akhirat, wal yasa'ta baituka, luaskan rumah. Kalau kita lihat secara tekstual, ya sepertinya tidak benar. Karena semakin luas rumah kita, semakin indah, semakin bagus, justru keselamatan kita semakin terancam. Banyak orang jahat yang mewanti-wanti kita, menganggap kita banyak harta, banyak uang, sehingga keselamatan kita bisa terancam. Lalu apa yang dimaksud oleh Rasulullah, luaskan rumahmu, yakni bahagiakan rumah tangga kita. Kalau rumah tangga kita bahagia, walaupun kita tinggal di rumah yang sempit, di gubuk reog, akan terasa luas. Sebaliknya, kalau rumah tangga kita tidak bahagia, walaupun kita tinggal di rumah yang luas, yang indah, megah, bahkan tinggal di istana, akan terasa sempit. Lalu bagaimana caranya bisa membahagiakan keluarga kita? Satu-satunya cara yakni memahami ilmu tentang keluarga, memahami kewajiban masing-masing sebagai seorang suami, tahu kewajibannya dan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Demikian pula sebagai istri, tahu kewajibannya dan melaksanakan kewajiban itu. Kalau ini terlaksana dengan baik, insyaallah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah akan tercipta dalam keluarga kita. Rasulullah SAW dikenal sebagai keluarga yang bahagia, yang begitu menyayangi keluarga. Beliau sendiri katakan, khairukum khairukum min ahlihi wa ana khairu min ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga, dan aku, kata Nabi, yang terbaik terhadap keluarga. Kenapa Nabi katakan demikian? Beliau sangat bahagia, sangat mesra dengan keluarganya. Beliau selalu memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan yang mesra. Ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Mungkin kalau bahasa kita sekarang, ya wahai sayang, ini masih biasa terdengar kalau di saat-saat pengantin baru atau pada masa bulan madu. Akan tetapi setelah lewat masa pengantin baru, masa bulan madu, kalau ada yang memanggil istri atau suaminya dengan panggilan sayang, seakan-akan ditertawai. Ya, padahal ini yang seharusnya kita lakukan. Ya. Nanti lagi pada awal bulan mulai lagi mesra bahagia, karena kalau pegawai baru-baru gajian, ya, masih bisa menikmati sari lauk bahagia. Ya, pertengahan bulan, ya, mulai keuangan sudah berkurang, yang tadinya sari lauk kembali kepada sari mie, ya, kebahagiaan juga berkurang. Apalagi di akhir bulan, keuangan betul-betul sudah hampir habis. Yang tadinya sari lauk menurun menjadi sari mie, di akhir bulan sakit kepala, hanya bisa beli sari daun obat sakit kepala. Seakan-akan kebahagiaan diukur dengan keuangan. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang. Padahal peribahasa ini sesungguhnya tidak benar. Seharusnya ada uang, tak ada uang. Hendaknya kita selalu menyayangi keluarga kita. Kalau kita sebagai orang yang beriman, yakin rezeki itu Allah yang mengatur, bukan tergantung dari usaha kita, kerja keras kita. Walaupun kita bekerja keras, kalau memang rezeki kita sudah segitu. Ya kan, seandainya karena kerja keras kita banyak rezeki kita, maka yang seharusnya banyak rezekinya adalah para tukang batu, karena dialah bekerja keras. Seandainya karena jabatan misalnya orang banyak rezekinya, maka presidennya yang paling banyak rezekinya, karena dialah yang paling tinggi jabatannya. Demikian pula seandainya karena ilmu
orang banyak rezekinya, maka yang pahala banyak rezekinya sesungguhnya adalah para guru atau para dosen. Tetapi tidak demikian. Ada semua di sisi Allah yang menentukan. Ada takarannya. Kalau misalnya si A akan diberikan rezeki 5 miliar selama hidupnya di dunia, maka dia tidak akan meninggal sebelum menerima 5 miliar itu. Ya, menurut sebagian pendapat yang bisa berubah hanya halal dan haram. Dengan suatu riwayat, suatu ketika Nabi SAW akan memberikan hadiah kepada seseorang. Namun sebelum hadiah itu diserahkan kepada orang yang akan diberi hadiah itu, lebih dahulu orang tersebut mencurinya. Dia tidak tahu kalau hadiah itu untuk dirinya. Ya. Dan walaupun hadiah itu tidak dicuri, tetap dia akan menjadi miliknya, akan dihadiahkan kepadanya. Artinya yang berubah, tetap rezekinya itu tetap yang berubah, hanya statusnya, hanya halal dan haram. Itulah sebabnya dalam doa kita setelah salat duha, kita berdoa, ya Allah, kalau rezeki saya ada di langit turunkan, kalau rezeki saya ada di bumi keluarkan, kalau rezeki saya jauh dekatkan, kalau rezeki saya haram halalkan. Jadi ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian yang terakhir, wa baqi ala khati'atika. Bila kita ingin selamat di dunia dan akhirat, tangisilah kesalahan. Semua kita yang tentu punya salah, punya dosa. Bila kita punya salah kepada sesama manusia, hendaknya kita memohon maaf sebelum Allah Subhanahu wa taala, kita meminta maaf kepadanya. Mudah-mudahan kita semua kita diberikan kekuatan oleh Allah, berikan hidayah oleh Allah agar ketiga hal ini mudah kita lakukan, sehingga apa yang kita cita-citakan, bahagia selamat di dunia, bahagia dan selamat di akhirat dapat terwujud insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mohon izin selaku panitia Muhammadiyah Ramadan mewakili jajaran pengurus yang lain, karena ini malam salam malam terakhir bulan suci Ramadan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Nahdlatul Ulama yang selama ini, selama 1 bulan penuh memakmurkan masjid kita dengan penuh semangat. Selaku pengurus masjid ingin menyampaikan bahwa di malam-malam pertama, minggu pertama di bulan suci Ramadan, ada sedikit insiden mati lampu beberapa kali. Itu dikarenakan karena daya listrik kita ini kita anggap sebenarnya sudah cukup, ternyata belum. Yang waktu itu masih 16.000 watt, ternyata belum bisa menampung semua beban listrik yang ada di sini. Dan waktu itu kita langsung mengupgrade dayanya menjadi 23.000. Jadi sekarang dayanya sudah 23.000. Insya Allah dalam hal persoalan listrik mudah-mudahan tidak ada lagi masalah ke depannya. Jadi sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan kita dalam beribadah di Masjid Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua, saya juga ingin berterima kasih atas sumbangan dari Bapak Ibu, mulai dari donatur tetap
yang alhamdulillah ini ada penambahan donatur tetap yang selama bulan suci Ramadan ini ada pemasukan sebanyak totalnya 22 juta 70.000. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang ikut memberikan kontribusinya, membagi rezekinya melalui infak yang totalnya sebanyak 9.879.000. Selebihnya saya kira sudah diumumkan tadi. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini 1445 Hijriah untuk pertama kalinya kita di 10 terakhir bulan suci Ramadan melaksanakan i'tikaf di masjid kita ini. Saya kira ini adalah bentuk kemajuan kita dalam beribadah, terutama karena ada inisiasi dan sponsor utama dari Bapak Haji Andi Sulaiman, di Sudirman Sulaiman, yang menurutnya di malam pertama i'tikaf pembagian dosnya katanya tidak cukup, yang disiapkan cuma 20. Ternyata banyak alhamdulillah jemaah yang datang untuk beritikaf. Itu sebabnya di malam-malam selanjutnya itu melalui prasmanan. Dan juga terima kasih dari beliau, saya sempat bicara tadi. Sejatinya sebenarnya malam ini akan diadakan itikaf karena beliau sudah mudik ke Bone melanjutkan itikaf di sana. Kalau ada inisiasi sebentar yang mau itikaf bisa saja dilaksanakan di sini, tidak ada lagi prasmanan. Ini menurut Pak Gub yang bikin ramai katanya ada sedikit karena ada prasmanannya. Ya alhamdulillah, yang jelas bahwa ini kemajuan kita di masjid ini yang selama ini tidak dilaksanakan i'tikaf. Saya kira ini menjadi berkah bagi masjid kita. Kemudian terakhir, zakat yang terkumpul sengaja kami dari pengurus masjid tidak bergabung di Basnas. Kita menerima sendiri zakat, tidak lain tujuannya untuk pembagiannya karena kita khususkan kepada orang-orang di sekitar kita di sini, terutama kepada tenaga security, kebersihan, begitu pula kepada panti asuhan yang satu tembok kita di samping itu. Semua zakat Bapak Ibu alhamdulillah sekarang sudah tersalurkan, kecuali yang baru masuk tadi maghrib. Insya Allah besok akan disalurkan lebih cepat. Ini mohon kepada Bapak Ibu, jika masih ada yang belum mengeluarkan zakatnya, silakan hubungi panitianya. Mudah-mudahan ini bisa kita eksekusi secara cepat sebelum itu. Kemudian terakhir mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita dipertemukan lagi di tempat yang sama, tentu dengan semangat yang sama pula, dan akhirnya semoga masjid kita ini lebih ramai selama bulan-bulan selanjutnya, terutama salat berjamaah di masjid kita ini. Itu yang menjadi harapan kita semua, saya kira di selaku pengurus di mana memakmurkan masjid kita. Saya kira ini saja dari saya selaku ketua pengurus masjid. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu. Semoga semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita sama-sama laksanakan salat tarawih. As-salatu salat tarawih jami'an rahmatullah. As-salatu la ilaha illallah.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالت رب أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويكلم
ويعلمه الكتاب والتوراة والإنجيل. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطينة كأيط فانفخلق فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون الله
أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فآمنا من الشاهدين ومكروا الله والله خير الماكرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائدك مؤدين وعلى الصلوات محافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولأفئك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على الثلاثة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. استغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله. نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك شكر على الآفية ونسألك غناء عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتحشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الكريم. Saya ada